Buena gente, ¿cómo están? Espero estén pasando súper bien. Estamos en un nuevo video en el canal. En esta ocasión estamos de vuelta con nada más y nada menos que Sherlock Holmes. Antes de continuar, donde lo dejamos en el capítulo anterior, recuerden por favor darle me gusta, comentar, suscribirse, lo que sea que quieran hacer. Y a continuación, así, vamos a continuar donde lo dejamos en el capítulo anterior, que si no se recordarán por cualquier cosa, estamos resolviendo el caso de Peter Carey, que bueno, básicamente lo empalaron aquí. Y lo que tenemos que hacer ahora a continuación es tender una trampa, tengo entendido. Listo, ok. Detrás de la cabaña, que si no me equivoco, la cabaña es esta, efectivamente acá. Vamos a dar la vuelta. Creo que... ¿será que ya nos dejan entrar? No, todavía no nos dejan entrar. Vamos entonces. No hay nada que sea por aquí. Supongo que es el del otro lado, ¿no? Espérate. Mr. Holmes. Qué necios, me siguen solamente diciendo eso. Por la ventana puede que sea. No, pero es que no nos dejan pasar. Bueno, pues resulta que el lugar no era allá arriba, sino que era aquí. This looks like the perfect hiding place. Ok, perfecto, ya tenemos el lugar donde escondernos. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Esa es la cuestión, eso es lo importante. Vamos a ver cinemática. Para ver quién es la persona que trató de entrar cuando se había cerrado por la policía. Aunque un poco feo, ¿no? Tener el cuerpo ahí todavía clavado. Uy. Shh. Did you hear that? Alguien está tratando de abrir. Alguien está tratando de abrir. Ahí está, ahí está. Ahora, ¿quién es? Oh, logró abrir. Una persona joven. There's someone there. I'm gonna collar him. I'll be right behind you. Police! Hold it right there. Ok, tareas. Investigar el asesinato de Peter, investigar la escena del crimen. Ok, completado. Creo que ya acabamos de completar lo que vendría siendo la emboscada, si no me equivoco. Perfiles, estos son los únicos que tenemos. Ok, listo, listo. Ah, entonces como tercero. Uy, no, el otro lado, el otro lado, el otro Mr. lado. Holmes, where are you? Aquí estoy, 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 aquí estoy. Mr. Holmes. Ok, incluso aquí me dice Mr. Holmes, wow. Wow. All right, my fine fellow. Who are you and what are you doing here? You're detectives, I suppose. You Uy, imagine las that I'm manos. connected with the death of Captain Carey. I assure you I'm innocent. ¿Qué le pasó en las manos? Innocent. And what are you doing in his cabin? Shall I tell you? You came to retrieve what you had lost after killing Peter Carey, but we were here waiting for you. What is your name? John Hopley Nelligan, but I Yo, didn't... Hopley Nelligan. Do you deny Ok. that you came here yesterday? No, but I... Yes, it's just that I couldn't... I'm tired of Okay. this. Off we go to the yard. Tomorrow, I'll see that you're put in front of the judge. What? But you can't! I'm not... It's a terrible mistake! Enough. You can explain all of that to the judge. You're coming with me to Okay. the yard. But... In light of recent events, it seems evident that your coming here was unnecessary. All the same, I'm very grateful to you, Mr. Holmes. You are welcome, Inspector, but please don't be too hard on our young fellow. I would like to question him tomorrow morning. Ok. Todo lo van a llevar a Scotland Yard, básicamente. Que es como el lugar, uno de los lugares que creo que el día de hoy todavía existe, si no me equivoco. Donde exactamente en Inglaterra es donde
toda la parte de criminología. Ahora, no, vamos aquí donde vamos. Y continuamos, ¿ok? Interrogar a un sospechoso. Básicamente esta es nuestra siguiente tarea. Investigar el asesinato, inspeccionar la escena del crimen en Woodmansley, pero ya la inspeccionamos. ¿Por qué no sigue saliendo como que no estuviera completo? ¿Con quién podemos o con quién no? Mr. Holmes? No puede ser que aquí me sigas diciendo lo mismo. Uy, apareció alguien como de repente, ¿no? Mr. Holmes, can I help you? Good morning, Constable. I would like to speak to the fellow who was arrested at Woodman's Lee last night. Ah, the young man. He's waiting in the interrogation room. You can go straight through. His belongings are held in the evidence room. Ocupo revisar eso primero. Thank you. Perfectísimo. ¿Listo? Me hace Mr. Holmes, ¿verdad? Mr. Qué Holmes? necesidad, de verdad. Supongo que es aquí, ¿no? Ah, está acá, perfecto. These are the suspect's belongings. Ok. The notebook that we found on Peter Carey's cabin floor. Ok. These abbreviations mean something, but what? Como lo que ya vimos. Ok, un anillo. To my friend and partner, 1883. Ok. From Espérate. R. Dawson. Dawson. I've seen this name before. Perhaps my archive holds the answer. En mi archivo. Ok. El cuchillo. Pocket knife. It was used to force the door of Peter Carey's cabin. A handkerchief with the initials JHN. Ok. Creo que son los de la esposa, ¿no? Ok, completado. Ahora. Archivos. ¿Dónde están los archivos? ¿O eso es en la casa? Me tengo que volver a la casa. Aquí eso fue... Se requiere un objeto, no, pero eso ya lo revisamos. Supongo que ese es el interrogatorio, ¿no? Locked. Uy, creo que es el que está... Ok. Entonces, ¿vamos aquí abajo primero? Uy. Ok. Esta es como la morgue, ¿no? No me parece como que haya nada de interés. No me da la impresión. La cuestión es, ¿por qué nos dejarían venir a un lugar así si no podemos hacer nada? Nada por aquí, nada por aquí. Nada por acá. Ok. La cuestión es lo siguiente. No, me equivoqué. ¿Esto tampoco? No. Esta, gracias. Ocuparía la parte... Un buen anillo. Archivos. Supongo que... Tenemos que ir entonces un momentito a lo que diciendo... No. Baker Street. Vamos rápido. Voy a comprobar que sea ahí. Si no, pequeño corte y nos devolvemos. Porque los archivos no sé dónde será eso. Porque lo importante es ver esto primero. Lo del nombre. Pruebas. Son las tareas.
diálogos, son los recuerdos, mensajes, perfiles. Good gracious, you caught someone. At least now you have a suspect. Gracias. Esta es la mesa de alquimia. Bueno, no es una mesa de alquimia. ¿Será que van a ser los archivos? Enciclopedia, busca. Ah, esto es lo que ocupo. Bien. Ser este. Dawson y Nelligan en quiebra. Oh, ok. Quiebra al fondo de inversiones de Dawson y Nelligan. Nelligan desapareció. El fondo de investigación de... Ajá. Ok, voy a dejarlo para que ustedes lo lean. Yo lo voy a leer rápido. Ok. Ok. Entonces, vámonos para lo que vendría siendo Scotland Yard para la... iba a hacer entrevista. Para el interrogatorio. Entonces, él tiene que ver con algo de este banco. La cuestión es el qué. Dos se estaba desaparecido, vaya. Aquí puedo correr. Ay, sí, qué dicha. Ahí hay alguien, pero aquí hay alguien, ¿no? Ah, pero no puedo hacer algo. Mr. Holmes. Uy, ahora sí. Explíquenos todo. Anillo de oro. Primero que nos dice. The police seized this valuable ring from you. Whose is it? I didn't steal it from anyone. It has always belonged to me. Oh, debe ser del papá. Siempre me ha pertenecido. Grabado. The ring's date of engraving is many years ago. You would have been a child then, hardly in any position to receive such an item from a partner. Ok. Primero lo primero. Vamos a analizarlo primero. Corre raída. Uy. Un parche, pero... Antes hay algo aquí, ¿no? Me está diciendo. Tejido caro. Ok. Mangas cortas. Perfecto. Botones historiados. Ok. Esto, las manos. Callos, pero digamos. Cicatrices que está, pero o sea, destrozado por la vida. El pobre muchacho. ¿Qué me hace falta? ¿Qué me está haciendo falta? Hay algo que me está haciendo falta, pero no entiendo el qué. Ok. Ah, ahí está. Retrato del personaje completado. ¿Qué era? Cuello delgado, ok. Dawson y Nelligan. No, espérate. Retrato del personaje. Pero ya lo tengo, ¿no? Todo, sí, perfecto. Listo. Entonces, continuamos. Dawson y Nelligan. I have heard the story of Dawson and Nelligan, the West Country bankers. Yes. Joshua Nelligan was my father. Oh. I am aware that it had a bad ending. When the bank failed, it ruined half the families of Cornwall, whereupon Joshua Nelligan disappeared. My father was under extraordinary pressure. Dawson had retired. I was only 10 years of age at the time, but it was still old enough to feel the shame that befell our family. Okay. My father was convinced that he could pay off all his debts if the creditors gave him time. He set sail for Hammerfest in Norway in his small yacht, just a few days before an arrest warrant was issued. He left my mother a list of the securities he was taking. No word was ever heard from him again. We believe that his vessel went down, taking with it everyone and everything on board. Thank you for the story, Mr. Nelligan. At last, we are making some progress. Ellos creen que murió, ese es el asunto. So, Mr. Nelligan, who is the true owner of the ring? The ring is mine.
parece que la chaqueta debe ser del No, también, ¿no? Mr. Nelligan. I believe that the ring had belonged to your father. Ajá, es que la Oh, chaqueta... but how do you know? Es que la chaqueta de su papá The es obvio. jacket you are wearing is made of an expensive fabric that only a man of exceptional wealth could afford. You do not seem to me to be a rich man, Mr. Nelligan. Exacto, son las herencias del Furthermore, padre. the garment is ill-fitting. It is quite clear that it belonged to someone else, most probably your father. Exacto. With your father gone and taking with him the family's wealth, as a little boy you had to find yourself a manual job, and it was most probably cleaning fish. Eso You cut explicaría your las hands cicatrices en las often while manos, working. obvio. I can tell from the scars. I'm speechless, Mr. Holmes. It all happened exactly Hey, as you said. ese es nuestro trabajo. Ese es nuestro trabajo. Entonces, cuaderno, a ver, que nos Does diga. this notebook belong to you? Yes. But where did you find it? I did not know. Nope, I amigo. thought I'd lost it at the hotel. Nope. What do these abbreviations mean? Oh, no. I beg you, I can't. If I told you, it would only Uy. make things worse. Uy. But I will find out eventually, Mr. Nelligan. Uy. The sea knife was found near Carey's body. Tell me, Mr. Nelligan, did Mr. Carey try to defend himself or to attack you with it? I don't know. I didn't kill anyone. Como que no sabe si lo trataron de atacar. Interesting. Joshua Nelligan and Peter Carey were both at sea in Norway. There is definitely some connection between Peter Carey Puede que and este Joshua Nelligan's Peter disappearance. Carey haya matado al papá de él para quedarse con las cosas. What am I doing here? I've done nothing wrong. Ok, nuevas tareas. Ah, pruebas. Una petaca. Ajá. Ok. Tareas. Investigar el asesinato. El asesinato. Inspeccionar la escena del crimen. No sé cuál es su papel en todo esto. El diario de a bordo. Ok. Vamos a volver a la escena del crimen entonces. Porque. Y creo que aquí ya lo completamos. Analicemos espacio de deducción. Opa. Intentos de allanamiento y el cuaderno de Nelligan. Me parece que es la opción correcta. Eso, nice. Hubo intentos de allanamiento con el fin de recuperar el cuaderno que fue hallado en el charco de sangre de la víctima, lo que podría mostrar la culpabilidad de quien lo realizara. Nice. 1883. That's the one I need. Ok. This ¿Un diario? is the crew list of the Sea Unicorn. Ok. Peter Carey, obvio, que es el capitán. Ok. Log notes for June. Nothing unusual. Log notes for July. Log notes for August. These pages have been torn away. Algo pasó. Algo pasó. Bueno, primero vamos a Log ver notes esto. for August. Y aquí hay algo. ¿Pero qué? Canadian Pacific Railway, CPR. A torn piece from a bond certificate. I have seen this abbreviation somewhere very Canadian Pacific recently. Railway. There are 3 ways of discovering what happened in August of 1883 aboard the Sea Unicorn. The first 2 of these will require speaking Bueno, with a dead hablar man. con muerto no me parece que The sea como... last would be to locate vital witnesses, the sailors involved in this whale hunt campaign. Ok, tenemos que ir entonces por los marineros que en algún momento estuvieron ahí. Is Peter, this your what? husband's tobacco pouch? I'm not sure. It might be. But he hadn't smoked in a very long time. Ok. Ya tengo el perfil, ¿no? Sí, ya tenemos el perfil completo. No hace falta esto. Los documentos privados de Your su marido. husband's private papers. Do you know where they are? There was a small tin box, barely larger than a book. He kept his papers there. Ay, la que Should nos be hace somewhere in his cabin. falta. Thank you, madam. Something new, Watson. I have the list of sailors who were aboard the Sea Unicorn. We shall soon learn what happened to Nelligan's father. I have only to find them. Let us hope they are still working at the harbour. I think that if you pretend you're from Scotland Yard... I doubt it, Watson. And really, I would prefer that all of this remains quiet for now. But I have another solution. I'll call in the specialist. And who might they be? The Secret Police Division of Baker Street.
Ah, you mean young Wiggins and his gang? Listo. Yes. La policía secreta, Believe me, nice. you'll receive more useful assistance from these little urchins than from a dozen yard detectives. Opa. Those children are everywhere. They see and hear everything, and they are cunning. All they lack is organization. I'll summon them. How will you do that? There is always a watch beneath our window. I have only to call him. Ok, nada más tenemos que llamarlo entonces. Ahora. A map of London and the surrounding area. Nice. Espérate. Ocupo un teléfono. My analysis table. It is useful for my work. ¿Dónde puedo tener Watson, I need Wiggins. Is he anywhere nearby? He's right across the street. You can give him a sign from the window. Oh, ok. Telescopio. Me da la sospecha de que ese no es Wiggins. Pero bueno, gracias. Nice. Wiggins, could you come upstairs, please? At your service, Mr. Holmes. Wiggins, I need you to track down certain people for me. I'll give you a list. You can read, can't you? Big Oliver from our gang. He can, as his father is the coachman of a famous lawyer. Fascinating. Here is the list of Okay. sailors. Sailors? Easy. Just gotta look where the rum and the red lights are. Por los marineros siempre los Sorry to trouble you, asemejan Mr. con el Holmes, rum. but the inspector asks that you come to the station as soon as possible. Thank you. I'll be there shortly. Y estamos de vuelta en la comisaría con trajecito nuevo y todo. Ahora sí, listos para ver qué es lo que sigue, qué es lo que va a pasar. Mr. Holmes, I'm glad to see you. Gracias. As always. What happened? We have a new suspect, Liam Hurtley. Ok. I'm thinking that this case will be resolved very Como que no quickly now. sospechoso, pero ¿por qué? Ok. Interesting. Pray tell. Sí, por Well, favor. the constable that I left at Woodman's Lee noticed a suspicious individual prowling around Otro. during the night. Do you have him here? Yes, he refuses to speak with us, but we'll make him talk. Oh, nos puede dejar nosotros Let hablar. us hope so. Oh yes, and one more thing. The constable told me that at the time of his arrest, the Escribiendo fellow una was writing a carta. letter. What? Do you have Uy, it? qué linda corbata la que Of course. tenemos. It's in the evidence room, at your disposal. Admit that for once, Mr. Holmes, Scotland Yard is a step ahead of you, eh? No creo, Breathtaking. no creo. Ok. Hola, señor. Buenas. Mr. Holmes. Buenas. Entonces, una carta. These are the suspect's belongings. Ok. Botas. Botas Liam sucias. Hurtley's old boots. They're a size 9.5. No sé qué me sirve eso, pero bueno, nice. Esta es la carta. The stains are fresh. They can be removed with the proper chemicals. Ok. Y la pluma. Nothing unusual about it. I need to prepare a chemical agent Okay. that is capable of removing fresh ink. For this purpose, the chemicals from the flasks should be combined Jesús, in a certain okay. order to perform Tenemos que a hacer como chain algo reaction. químico, entonces, para poder hacer First esto. condition. All 7 reagents should be used. Second condition. Ok. Orange reagent should be the third one in the sequence after the blue reagent. Third condition. Colorless reagent should be added after the orange reagent. Ok, entonces, sería la última combinación que se me ocurre. Técnicamente podría ser es que no sé cómo empezar, con azul o con verde. Vamos a ver. Yo diría que azul, porque el primer documento dice que azul. Ahora, un verde me suena que podría ser. Entonces sería azul y un anaranjado. Ok, por el momento no hemos tenido nada mal. Perfecto. Ahora,
Los últimos 3. Tus últimos 3. De ahí yo diría que el naranja en medio, ¿no? No sé. la verdad no sé. Me suena que podría ser porque el de abajo sale un anaranjado y uno incolor. Ahora. Es como la 8ª vez que lo intento. Ya te puede pasar lo que sea. ¿Qué sucede? Done. Now I can proceed further. Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Nice, Let us see nice, if nice. the content of this letter sheds a little light upon the mystery. Ok. Digamos, lo que quiero es... Ahí, gracias, 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 gracias. Creo que no puedo quitar nada más, ¿no? I did as you asked Eso and me hid dijiste y lo them escondí. well. Interesante. Interesting. How would Hurtley react to this? Ok. Hizo lo que me dijiste y los escondí bien, pero te pido que reconsideres Ion Tehur y recuerdes nuestras promesas. No he hecho nada deshonroso por lo que debas de mí. Eso es lo que quiero decir. Ah, ese se puede comparar. Ok, vamos a ver. Subrayar. ¿Pero con qué? O sea... ¿Subrayar qué con qué? Rano. Canadian Pacific N... Ah, CPR, ¿no? Sería esta. Now we have the proof that Nelligan's papers were indeed here. It seems Por that lo they que have dice a vanished, mano however. izquierda en el papel. Unas CPR, ¿ok? ¿Qué gané? Ok. Bonos desaparecidos. Esta puede ser una. Los valiosos bonos de valores están guardados en la caja de latón robada. Eso tendría cierta explicación. Uy, otra. Ok. John Nealon pudo haber sido sorprendido mientras robaba los bonos. Quizá ese sea su motivo para asesinar a Peter Carey. Please escort this suspect for interrogation. Uy, se viene, Allow me to introduce myself. My name is Sherlock Holmes. I would like to ask you a few questions. I've already told the police that I've nothing to say. And you're not even part of the police. No, pero lo puedo ayudar si fuera el Precisely. caso. And considering your situation, it might be wise to speak with someone who is, shall we say, rather more neutral. You are a suspect in a murder case. Uf, como nos queda bien el I verde. know. Inspector Lestrade told me. It's ridiculous. Could you at least tell me who you are, and exactly what happened that you should be brought here? My name is Liam Hurtley. That I can tell you. But you're not getting any more than that. Well, we shall see. Ok. Perfil de la persona siento que es lo más importante ahorita. No me parece que aquí haya como nada en particular. Uy, cicatriz, pero... heavy, cicatricita heavy. Ok. Aquí tiene algo. Pañuelo con un herillo capuchino bordado. Ok. Restos de plantas. Tipo jardinero, entonces. Hay algo que me estoy soltando a las manos. Manos de jardinero. ¡Oh! Tal vez él trabajaba para el señor que mataron. Ok, So tell me, ok. Mr. Hurtley, what did you hide? Hide? What are you talking about? Carta Hurley, ahí está. Ok, nice. I did as you asked, and hid them well. Should I continue? Uy, My el letter. papel, el papel. But the ink? That's impossible. A touch of chemistry, nothing special. Well, you're a smart one. But it's nothing. If you want to know, I was referring to my tools. It was to do with my work, see? I will check that, Mr. Hurtley. Uy, uy. That's all for now. Please escort this El otro, suspect ajá, el for otro. interrogation. Por favor. Porque, estos dos.
Tell me, Mr. Nelligan, what exactly were you hoping to find inside Peter Carey's cabin? I was trying to find some information about my father. Ajá. Bono de Dolores. I assume you had another purpose, to retrieve the bond certificates. Am I correct? Yes. I discovered some time ago that a few of the missing securities had reappeared on the London market. You can imagine my amazement. I spent months trying to find them, and at last I discovered that the original seller had been Captain Peter Carey. Oh. These papers, they belong to my family, but I could not find them there. Para mí que lo mató. Well, I will see you soon. Please let me go. Uno de intentos de allanamiento. Eso tiene lógica. Hubo intentos de allanamiento con el fin de recuperar el cuaderno. Ajá. Nelligan está buscando los bonos de su padre en el interior de la Academia Peter. Eso explica su presencia en el escenario. Exacto. Uf. Yo diría que está confirmar esta, más bien. Ajá. Uy, ¿ahora qué es esto? Dos teorías. Móvil de Nelligan. John Nelligan pudo haber sido sorprendido mientras robaba los bonos. Quizás ese sea su motivo para asesinar a Peter Carey. Es que yo siento que esta tiene más lógica de que Nelligan sea inocente. Porque, digamos, no me parece que tenga el aspecto físico ni la fuerza como para empalar al otro en la pared. O eso es lo que por lo menos a mí me parece. Ok, entonces puede que haya dos opciones de botas, ¿no? Uy, pero quedan pequeñas estas. Ok. Entonces. These boots match the footprints exactly. Estas sí coinciden. Estas sí coinciden. Entonces, ¿qué nuevo tenemos? Huellas de Hurley sin jardinero. Las botas de Liam Hurley coinciden con las huellas halladas en Woodsman's Lee, lo que prueba su presencia allí. Sin embargo, Judy Carey niega que tenga jardinero. ¿Verdad? Tell me, Mr. Hurtley, what were you doing at Woodman's Lee? Woodman's Lee? I've never been there. Ajá, seguro. The second pair of boots that you had with you when you were arrested perfectly match the footprints found near the cabin where Peter Carey was murdered. Footprints? That's your proof? How many men have boots like mine? That doesn't make me a murderer. Now that your presence at Woodman's Lee has been proven, would you care to explain it? I don't remember. What would I be doing there anyway? Porque usted es jardinero. Because you are the gardener at Woodman's Lee. Exacto, usted es jardinero. I'm not. How did you... I observed your hands. They told me that you work with the earth. Small fragments of plants snagged to your trousers indicate that you were mowing very recently. But the most obvious clue presented itself in the bird embroidered on your handkerchief. A crested tit. Bueno, no, es que ya es pasarse un poco, ¿no? All right, you got me. Yes, I am a gardener, and I went there to get my tools. Okay. Son los útiles de jardinería. Madam, we have information that the valuable stolen papers are hidden amongst the garden tools here at Woodman's Lee. We need to find them. Oh my. Our tools are kept inside the shed that's right behind me. Here is the key to open it. Uy, gracias, le agradece. Thank you, madam. Who could... No me interesa. Ok. Nuevo lugar, nuevas pruebas. Pero antes de ir ahí, vamos a dejar el capítulo hasta aquí el día de hoy. Porque bueno, ya ha sido bastante. No creo que ustedes vean todo lo que hice y todo. Porque bueno, solo en la parte química estuve como 20 minutos. Pero bueno, hasta aquí el capítulo del día de hoy. Espero les haya gustado, espero les hayan disfrutado. Acuérdense de dejar me gusta, comentarios, suscribirse, lo que sea que quieran hacer. Y bueno, nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.